بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين. Denma na dava Gjokan, e ma ver puti kovakti të uključinen sa. A kana kerila nas ne muklia da je. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم أرنا حقا حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kërë hamdi ku Allahi Azza wa Jal, salavatim, selami pro pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dobro, kujrë që konë lodorik non stop, kas keri buti e tali lodorik? Ali, ushti di ka kja buti? Adve pshalalen družina me neke rakjaja koja tali spomnimo ko Kurani e ma kea rat a qala keri vredno se ma qala ko robaripe o Allahi Azza wa Jal objavinga celosno sura, Suretul Qadr. Adja i tali rat koja i tali najaktuelno ko seko ek muslimani. Seko ek muslimani radujnela pa qala kea rat. Seko ek muslimani sigarela kja kea rat të na kavela ko kerbi badeti ko Allahi Azza wa Jal sebepea so hari se ibadetea budo binela pe ko Allahi Azza wa Jal. A kea rat Lejletul Qadr ojtalo samo jek dokaz tari strane Allahes keri Azza wa Jal ko borsi amleske manglesa rumeti za razlika narodia kola so gjirdinenas në Anglia amende, po hiljada besh, amen na dve gjirdina po me gjushoar dhe sheftavar dhe shbesh, e naj normalno kova, su i talutaro hiljada besh, i sile shanca pove ke shukar delja të kërë. Po Allah i tena klamen ma zumi, a dalena rodon za ptajsa kwa ki kërvangla ko Allah i Azza wa Jal, po Allah i mu klamen gjo odredime sezone, harica bukjaja, bute dobina ko Allahi Azza wa Jal. Po jek të radia sezoni italo, o zhivi be i rat Lejletul Qadr. Prete di kala keri vrednos, prete di kala korobari pe, sos koj vikinela pe Lejletul Qadr. O lafi lejl značinela rat. Ako pučela tu me nekoj, koja i tali najbari rat, preku celo besh, sophenaja, najbari rat preku celo besh, tari Lejletul Qadr. Po ako pučela me nekoj, kova i talo najbaro dive preku celo besh, soka phena, najbaro dive i talo o dive e Arafateskor, o haqjie koga tergjona ko Arafat. Soske vikinela pe Qadr, a qalpove ke značenje. Po jektara dva značenje i talo pšalale, sebe bio lafi Qadr, značila nešto su i talo tesno. Soske tesno, pa mangela te vakergjovel sebe pi açal. A da ja rad, but me lekja hulena ki puf, o do bor, but me lekja so hulena ki puf, na ne te shaj to pro kajte muke ki puf. O doles ke na rekla pe Qadr. A ver se bebi, sos ke na rekuinela pe a ke arat Qadr, mangela te vakergove la menge deka, ki a kaja arat halale, o dre dingjovena, o rëskja, taro bërshim,
tarol iva. Odre dingjove la prallale nisto agar o rëskia e bersheskere sokoven. Isto agar prallale nare kuinela pakea kadër sebebi so Allahi Azze vë Gjell kia kaya rada odre dinela koj ka na kelki dunjaj, koj ka na keli dunjaj. Nare kuinela pakea rat kadër sebepea so o Allahi Azze vë Gjell odre dinela da kia kaya rat koj kol nisafiri Allah skor Azze vë Gjell ki kjava. E modoleske i si dosta anava em značenija akale rakja Lejletul Kadr. Inaku prallane najšukar te halova i vrednost akale rakja koro i talo tiranamen ki samo sura koto Allah Azza wa Jal va kerel inna enzelnahu fi Lejletul Kadr. Akana o Allah Azza wa Jal akali ga vakerela menge taro sebepia soskja kea rata li posebno. Soskja kea rata li bari. Ema kano Allah Azza wa Jal dela men jevab. Inna enzelnahu fi Lejletul Kadr. Naibaro sebepi akaya rat soski tali bari sebepea sokja kea rat o Allahi Azza wa Jal posh mija to objavinelo Kurani. Sad desi salilja kaja buti prallale? A kaja buti prallale desingjo vela agar. O Kurani bishu të ne bershengjo Allahi objavingja. Se ko a bersho Allahi Azza wa Jal o Kurani objavinela le preko Gjebrail alihi selam ki sema u dunja. Prvo nebeska sodikaja, empremo potrebe Muhammedeske alihi selam, o Gjebrail alihi selam o dotar lela emanela ko pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mangela taklamen nga Allah Azza wa Jal deka o poshmibe objava korotar o Kurani poshminela kja kja rat Lejletul Kadr. Dalja kariga primetinaja jekuti. Te novelsine i objava e kuraneske di kja kaja rat, a kaja rat korosine obično sa saora kja preku celo berš. Dali primetinaja jekuti soja dva so dobinili posebno sa kaja rat. O sebebi talo i objava e kuraneske. Soski od Gjebrail ali sami sine deskeli posebno sa meleko. So angjao Kurani taro Allah ko Muhammed a.s. Kuvaj talo i posebno se Muhammedeske alislam taro kula pekamberi. Sebebi su ileske dindo Kurani. Ema kariga pučive. Mangjali tove posebno. Ako mangjali tove posebno, isitu ti je dron. A dva i talo tiranetut ko sledilo Kurani azimušan. E makari ga prallane mangawa takiraftu mege je kema nushe isile dui Lejletul Kadrija. Sar, akesar. O prvo Lejletul Kadr i talo o Allah koja pošmigjato objavinelo Kurani. A o duito Lejletul Kadr talo panlo tuja. Koga? Коадава моменти кога решинеа те променине то стили дживди паскор, те дживдине Куранеа, те практикујне у Курани которо дживдипе, анту те појавиѓапе ново дживдипе. Е модот хак пошминела торо Лejletul Kadr. Е макари да требела те халјове, ако мангеатове почиту име ценимо по Аллахи, емки дуњаја, и кертут ко Куран. Офтало најшукар показатели сои туке хајреске со на нетке хајреске. Джанео пасар кога кинек телевизори ко Нептун или не сави клима, андре ки кутеи си туто лютари фирма. Попред ти уклучине со келя, пролистинео и люлил. Пенела туке одалjenski te крел кути мора дуи батерije течеве.
poate mangia shudro te pudel, akea dugma castegine, poate mangia tato te pudel, akea dugma. Acui che ramen colil so, e siamo faine climacol. Coi talutor ingineeri? Coi tu svorinde? O Allah Azza wa Jal. I sili nekoj pošu ka što šajte džanatu taru Allah Azza wa Jal. Sos che non è poco na lenskere la feke. Sos che po nauduri govea robia čal terestrasti. Do doneska karigu Allah Azza wa Jal, a objasnila menge o sebebi bari paskura chiara. Inna enzelnahu fi lejletil qadr. Acum Allah e pucela men uama lejletul qadr. Asoja nena tumenso Italia chiar lejletul qadr. Allah e de la cevabe. Lejletul qadri khairu min elfi shahr. Irate cadăresc Italia tu menge povrenu taro 1000 mase. Dikena kana o bonusi so dobinena. So akla pe ka 15 ko Allah Azza wa Jal. Dika kana koja la kela i lejletul qadr ko ibadeti ko Allahi računi moj i leske sar 1000 masek ibadet. Presmetimo ko bersha oftovar de shundrim bershaim shtar masek. O Allah Azza wa Jal o dobro nagradinela. Sojo sebe pe Allah te vakerela kava. O pejgamberi alisam na sabenge spominjaek slučka. Ko vakti benu Israil jek manush 1000 masek kiklilo ke Allah eskorodrom te braninelo dini em nirangja pe tarajal. O ashabia nesar buču din gepe ko adava, buta lonenge shukar, i o pejgamberi alisam tange bizomazumi tove. Koji tu menda rirat lejletul qadr, arakela ko ibadeti, teja nesar 1000 masek u loku ibadeti Allah Azza wa Jal. Koga pošminela ka lejletul qadr? I lejletul qadr talanen pošminela menge taro akšami, ko bišu šofto dire. Se palo dive padi kindia kuvaja kirate slednone dive se skor. So halevaj, kıldisali lo akşam namaz, tu se više ko lejletul qadr. So Italija gari kamare greške. Niken kola katastrofalna greške kjeda. Kola Italija la katastrofalna greške. Kedame ku iftarije, postingjan, ponese to postingjan, šuneo je zani, redko pojte mrdina, to akšamite kodinu. So su činjove lamari iftarencer. Da li iftari talo samo hajibaske, ili trebala svesno tega trebala te kodinada u akšami? Ko borlija menda li tale nesvesna taro akšami pošminela, o lejletul qadr, sve dok je asjen kitera via navela, tenu moringero za nokni namaz. Katastrofa je talo. Najbari greška je talo, kitera via navela, a dichiare che la caporo namaz. O dobor umor nosjan. A falhanda é kitera vien konokni namaz. Pa o umor ka nakel. Pa o umor sote singovel. O se vapi večno kača. A ti Italija razi. Ema kla Italija mare greše kola sokerare. Ja cariga mangelo vai takla menge se kwa e kibadeti sokerna kya kya taru nafile namaz, taru deimbe sataka, taru deimbe zekati, ziyareti nasvale, ziyareti familiarno odnosija,
Ко Аллахи пишинела бетумеге са 1000 масека два ибадетите керги. Деш динарија те де садака. Ко Аллахи пишинела бетуке са 1000 масек ту садака по деш динарија те де. Јодолеске мангава карига те кориснава кеа прилика дека за нокни намаз, а нека ке да парача ви џамија правалене струјаки. Себе проминарија цело масек тавлјона, а чалте си кавела ми ги когитало вак ифтари кога те прекинене постер, јодолеске те џамија дека ке ракјакоро намази, ка ке да парача ви струја е џамијаки. A kada već bavite su isiki ake arat, Allah azza wa jalla qala tanazzalu al-malaikatu war-ruhu fiha. Emki akaya arat huleno meleke mo Jibril alayhis salam. Kase huleno Jibril alayhis salam? Kase huleno melekia? Hulena kosekwa yeker, kosekwa yekmanush, kosekwa yektan, kaj su veličinena e Allahe azza wa jalla. Odesko pejgamberi alayhis ta kerel o hajri o shukari be asarja dale manushe koji oživlja ke arat. O nadorigo pejgamberi alayhis ta kerel uništimo i talo kova manuš, propadnimo i talo dva manuš, kova dozvoljales i lele turkadr te na keles ke agar. E ako ne i dolo pučive koga rodela pilele turkadr. Дали ти пишофтато рад само муслимани концентрираме? Да. O pejgamberi alisam si kargane, rodeni lele turkadr ko palune ne parnate šrajke. Ako tuo palunera kja se non stop aktivno ko ibadeti, zar sosjan biše tato rakjata, onda i talo tamo. Ama na nej leletul qadr inshallah ko hajbe, ko pibe, ko bešive celo rad bizu ibadeti, a da ljano no pravdina inshallah i leletul qadr. Vleske ponadrimo Allah azza wa jalla kerel selamun hiya hatta medel fajr. E mora hatluko kultu libella kuritalo sađi ko sabahi a da le rakjakor. Celo akva periodi, taro akšami, dži, ko saba namaz, sem ko periodi leletul qadr. E mu muslimani talo aktivno ko ibadeti e Allaheske azza wa jalla. Pušle pejgamberi ja Rasulallah, ako džanako ki leletul qadr sobre poručine amenge, pejgamberi sam takav, keren so poreke dova, Allahumme tuhibbul afve fa'fu anni. O Allah mangea te oprostine, pa oprostin mere gjunahi. Isto prallare, elhamdulillah, këshujo haberi so shungjum, elati slučajno, palo dok nama si fireske mugluma natele kidis, Kočarili, cifiri tekina, popurjam koje ka dva donerđija, mija dva donerđija ka kerel izvinjena na edena biknaja, a loje manuš latingja saa kava sao manuša solena sadakada. Vala sargjama je ljubomor, kra subhanallah, so skja menda kva novel. Ama najde ko gušava ko Facebook šungjumje haberi em smirigja moro kalbi. Koga šungjum je mašala maro džematlija pizzeria i kljola zonapis se bebi bari rata me najde keraja buti bizo pare da sadak. Emne elhamdulillah şükür maškara mare da prala muslimanja su i sijasat ke manusha su anlende isi se kua hajr. Vale na seama dobrobilači, panda isi neko hajlja na mende, kuvindo ki džamiola neka nagradinele kohtar nao manuša dihale, male, sadaka, a koja je talo samne pokazatelji pravale,
Elhamdülillah amesam koşukar. Vallahi ne kadar kârtu mensal. Vallahi inşallah tekrar menge nasip isamo panda but Ramazan inşallah te dojakera inşallah ya Rabbel alemin. Odoleske pralalen akaya rat ma dozvolin te na kârtu menge ager. Dikindo erati ki Germanion leletul kadr kerg. Amena dve kerai. I tajna soski tali garavdi, so cela mesar muslimanja, so po aktivna tova ko ibadeti e Allaheske azza wa jalla. Ina ku psalaren mangava kvada ta keravtu menge. O leletul kadr ma rodenle ko zide jamia ker. O leletul kadr italo koja kerena maškartumende lafi tesmirinentum. O leletul kadr italo koje talo nasalo le kilo pomaranđa obraduin. Deci ve radost, sreća ko kalbi je kemanušeska koja italo najbaro leletul kadr. Po leletul kadr italo di koje talo je timi po leleske be čokolada, pa ko na poveke makar galine kolesko rošero. Ožini leletul kadr koja sa konači. Na ne o leletul kadr samo ki džamija te kokълdim. Na o leletul kadr i sile razna forme sarto živine, a ke arab em te približinetul ko Allahi azza wa jalla. Allah inšallah pa neka mu to po rahmetu prijamende, Allah neka rakela menem neka dame se ko hajri, a kanal isjame te kera pavalen je khatma dova po pojgnatmen ki zajedničko dova. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا وفقنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم بسبب قراءة الحق من القرآن العظيم واعف عنا يا رحيم واعف عنا يا رحيم بفضلك وجودك وكرمك يا ارحم الراحمين اللهم زينا بزينة الحق من القرآن وكرمنا بكرامة الحق من القرآن وشفينا بشفاعة الحق من القرآن وادخلنا الجنة بسبب قراءة الحق من القرآن العظيم يا رب العالمين اللهم بلغ وأوصل ثواب ما قرأنا من حق القرآن العظيم هدية واصلة إلى روح محمد صلى الله عليه وسلم واثم إلى الأرواح آبائنا وأمهاتنا وأخواتنا وإخواننا وأقربائنا وجميع المسلمين والمسلمات وثم خاصة إلى مرحوم ما نويناه تقبل منا بحرمة شهر رمضان الفاتحة. Koje vjeročki ne lažu? Ojaško kerjala šukar. Ojaško kerjala, neko je rečko ne lakar. Pa ke dikana si ne ništa, neko je rečko. Em kodavena mokema da... Hocam samo komu kao buručki ne nakat hocam. Daya. Shift. Dobro. Čalen te nastavljati men zuštlike od te probleme neke glasi. A? Je koje rečko ne lakaš? Irati puška, jaško sredin. Na baš te dikio kamer. Konokto se viš var? Jaško sredin ja. Pa da niko na pepin hoca. Ama ke dikana funkcionuje samo dobro. Irati jaško puška sredin.
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة. حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Keren jeto farzitariacije. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت الصلاة ومنك السلام تبارك ذو الجلال والإكرام.
أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر اللهم صل على محمد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على محمد. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على محمد. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله